So guys, yung mga fry ng feeder, napakain natin ng BBS. Yan guys, oh. Yan guys, mga feeder dyan guys. Mga fry. Yan, lakas kumain yan guys, oh. Paborito nila yan. Favorite food nila, BBS. Yan, gustong gusto nila yan tuwing umaga. Solve na solve sila dyan. Yan naman kung gaano kalalakas kumain ng BBS yan. BBS, baka naman. BBS yan guys, dami yan guys. Diba? Ang ganda nila panoorin guys pag kumakain ng BBS. Lumalangoy kasi yung mga yan, inuuli nila. Kalmasal nila yan guys. Like and follow guys. Salamat.